Gloria a Dios. Victoria, la victoria. For today, les voy a pedir que tomen sus notas para el día de hoy. Y he puesto ya con esto voy a terminar tres mensajes de esperar. And with this one, I'm going to finish the 3 messages on waiting. And the title that I have put here, and you'll see it on the paper, lo van a ver en su hoja, es Esperando en Dios antes de tomar las decisiones. Listen to this, waiting on God before making decisions. We are all constantly making decisions. Todos estamos haciendo decisiones. Some of the decisions that some are making are maybe a little bit more, more serious than the others. Hay unos que están haciendo decisiones más fuertes, más serias que otros. Some of y'all are making life-changing decisions. Hay unos de ustedes que están haciendo decisiones que van a cambiar la vida. Van a cambiar su vida. It's going to change your family. Va a cambiar tu familia. Va a cambiar tu economía. It's going to change your income. It's going to change your geographical location. Va a cambiar tu lugar geográficamente, tu lugar donde vives. We have a lot of our college students that made decisions throughout the summer, maybe throughout the end of the spring. Muchos de sus hijos, sus nietos hicieron decisiones para ir al colegio. ¿Qué escuela voy a ir? What college am I going to go? Some of them changed from one school to the next. Otros cambiaron de una escuela a otra. Some people are changing jobs. Hay gente que están cambiando trabajos. But in the middle of all this, we have to understand that there will always be a waiting time. En medio de cada decisión que estamos haciendo, hay un momento de espera. Hay un momento cuando
tenemos que entender que va a haber ese periodo de incertidumbre, pero confiando que algo se está haciendo. There's going to be that period of time where there's going to be an uncertainty in your behalf, but there's also a sense of everything will be taken care of. I give you 3 little points to start out with, and I guarantee you, and maybe I say that all the time, a lo mejor lo digo igual siempre, pero it's a very simple message. It's un mensaje muy simple. And I mentioned these 3 little dots and bullets on top, like balas le llaman. I don't know if it's the same, but I'm going to give you 3 little things. Is that making decisions is very stressful. Les digo que tomar decisiones es estresante. Very stressful when we are making a decision, whether it be of jobs or maybe family or maybe relationships, de decisiones relacionales o lo que sea. Es estresante, you know, because you don't know. Do I do it? Do I don't do it? ¿Lo hago? ¿No lo hago? And let me give you the second bullet here. Segundo punto aquí es que we tend to make decisions, and listen to this, we rely on our own wisdom and understanding. Y la mayoría de las veces es que hacemos decisiones confiando en nuestra propia sabiduría y comprensión o entendimiento. We kind of look at our own reasoning, hacemos nuestro razonamiento y ahí tomamos decisiones. And there we make decisions. I think there's not a single person here that has made a wrong decision at one time or another. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos hecho una decisión equivocada. Very, and you say, oh my God, what did I do? ¿Qué hice? Bueno, tal vez confiamos más en nuestra sabiduría. We try to look at our own wisdom. But I want you to look at this last bullet here in the top of your paper, arriba de su hoja. I mentioned that we struggle because we don't ask God for direction. Y a veces que luchamos porque no le pedimos a Dios dirección. We don't go and ask God and say this and that. We kind of said, I can handle this. Yo me puedo encargar de esto. No tengo que molestar a Dios para estas cosas. So we're in a double-minded point in our lives in that we're uncertain of things that are going on. That's why we use the word a lot. I don't know what to do. Y pasamos por una incertidumbre, hay doble pensamientos en nuestra mente, y eso es donde usamos la palabra mucho que dice, es que yo no sé qué hacer. I think we've all said those words. I don't know what to do. Yo creo que todos hemos dicho esas palabras, yo no sé qué hacer. There's a verse on top, and I'm going to start with there. It says, your loyalty is divided between God and the world. Listen to the second part. And they are unstable in everything that they do. Listen, when there is a divided mind, you rarely get things done. Dice aquí que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Muchas veces no hacemos nada queriendo hacer mucho porque no sabemos exactamente qué decisiones tomar. ¿Y qué es la razón? Es porque queremos hacer según el mundo, según la carnalidad. We want to do things according to the world, which is the carnal, myself, my reasoning. And then the reasoning of God, y luego el razonamiento de Dios. And I didn't write these verses, but you know the verses. Ustedes conocen los versículos que dice, even God says, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Dice la Biblia que Dios habla y nos dice, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos como tus caminos. Solo como no son como mis caminos, pienso que no son correctos. And because they are not like my ways, I automatically feel like they're the wrong ways. Because they don't make sense to me at this time. God does things way, way different than I do. Dios hace las cosas muy diferente que yo las hago. Y porque no son como yo las hago, por eso a veces Dios está hablando, pero yo no estoy escuchando. Because they're very different than my ways, God is speaking,
but I'm not listening. So this is where it says, the last part of this verse, it says, and that's why we are very unstable in everything that we do. Por eso dice aquí que somos inestables en todo lo que hacemos. Que verdad, no? It's such a great truth there in that we find ourselves not really getting a lot done. Nos miramos que no alcanzamos mucho, comparado con lo que sabemos que Dios es capaz de hacer. In comparison to what we know that God is able to do. I serve an awesome God. Amen. So why is this not happening? Si yo sirvo a un Dios poderoso, ¿por qué no se está haciendo esto? Because even though we're believers, aunque somos creyentes, no estamos escuchando totalmente la voz de Dios. We're not listening correctly to the voice of God. So let me give you some things here. It's in a very difficult time decision. I digo un punto in bold letters. It says we must consider 4 basic steps. Hay que considerar 4 pasos básicos cuando estamos en un momento difícil de decisión. Very quickly, can we go? Bien simple. Go with me to Proverbs 14:12. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero el fin termina en muerte. Look what it says there. It says there is a path before each person that seems right, but the end of it is death. There's a road that seems to be, to me, correct, but at the end of it, I find that it didn't do anything right. Yo creía que estaba correcto, pero me doy cuenta que al final de todo estaba equivocado. So the first thing I need to do here, la primera cosa que hay que hacer cuando estamos en espera, when we are in the times of waiting and making a decision, is I need to admit to God that I need guidance to make the strong decisions in my life. Yo tengo que admitir, and that's the key word there, admit. Admitir es la palabra clave. Que necesito que Dios me guíe cuando debo de considerar qué pasos tomar. Los pasos básicos de mi vida. I need to admit and say, this is what the words I need to use. I need to say, God, I don't know what to do. Not to my spouse, not to myself, not to friends, no decirle a los amigos, a mi cónyuge, no a mí mismo, porque y compartirles a ellos tampoco no saben qué yo debo de hacer. Because if we share it with them, they don't even know what to do. If I don't know what to do, how are they going to know? I'm going to call my friend. Voy a llamarle a mi amigo. Y él está más perdido que tú, you know? And your friend is even worse than you. Y allá andamos compartiéndole para que nos dé consejo. And we're sharing so they can give. No. This is the first thing, really right here. It says there's a way that seems right to me, but it's going to be the wrong way eventually. O sea, el camino equivocado cuando parece que será el camino correcto. Solo yo tengo que admitir. This is where it comes in. I need to admit, I need to say to the Lord, I don't know what to do, God. Yo no sé qué hacer. When you begin to admit your weakness, then He becomes strong in your life. Cuando admites tu debilidad, Él se hace fuerte en tu vida. Y lo que pasa es que tú ni yo sabemos el futuro. You or I know the future. I don't know what tomorrow brings. Yo no sé lo que mañana trae. Yo no sé lo que la semana que viene trae. I don't even know what October brings. Yo no sé qué octubre va a traer. Pero Dios sí sabe. Amén. Fíjate que tu presente y tu futuro parecen oscuros, pero Dios ya fue y vino. Él ya sabe lo que va a pasar. You see, by the time you are worried about your future and it seems like darkness is there and I'm scared about tomorrow, tengo miedo de mañana, Dios ya fue y vino. Y Él solamente te va a guiar, te va a dirigir. He's only going to direct you. He's going to guide you. And that's what He wants you to do. Trust me, I know what to do. Yo sé lo que hacer. So admit, vamos a admitir que no sabemos qué hacer. And the second thing here is go with me to James chapter 1, verses 5 and 6. In Santiago 1, 5 y 6 dice, if you need wisdom, listen, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking,
But when you ask him, be sure that your faith in God is in God alone. Do not waver, for a person with a divided loyalty is unsettled as a wave in the sea, and it is blown and tossed by the winds. Listen to this very quickly. Pongan atención, dice, si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro Dios generoso, y Él te la dará. No te va a reprender por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrate de que tu fe sea solamente en Dios. No dudes, porque una persona que duda tiene una lealtad dividida. Again, we go back to the same words, a divided loyalty. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. So look what it says right here. When we're trying to make things on our own, we're like the waves in the ocean. We come and go. Somos como las olas del mar que van y vienen cuando queremos hacer nuestras propias decisiones. Pero lo que dice la Biblia, dice, si necesitas dirección, si necesitas sabiduría, but if you need direction, if you need wisdom, ask God to give it to you. Pídesela a Dios. Y Él te la va a dar. No te va a reprender por despedirla. He's not going to rebuke you for asking. He's not going to make fun of you and say, ahora sí vienes conmigo. No, He's not going to do that. Now you come. You should have come last week. But no, Dios no hace esas cosas. God says, you need it, I'll give it to you. So the first time I'm saying to God, I don't know what to do. En el primero, le digo a Dios, yo no sé qué hacer. And the second time, my words are going to sound like this, I need help. En la segunda parte es donde yo digo, yo necesito ayuda. Listen, tell God you need help. You admit you need it, but now ask of it. Admite, reconoce que necesitas ayuda. Ahora pídesela al Señor. Dile al Señor, Señor, I need help. I need help. I'm willing to give it all up to you. Yo estoy dispuesto totalmente a dártela a ti. So as we go to the third one, in Job chapter 33, verse 14, and Job 33:14, listen to this right here. It says, for God speaks again and again, though the people do not recognize his voice. Mira lo que dice ahí en Job, capítulo 33, versículo 14, dice, pues Dios habla vez tras vez, una y otra vez, aunque la gente no reconoce su voz. Wow. God is speaking, He's speaking, He's speaking. You know, last week when you felt alone, He was speaking to you. We just didn't recognize it. La semana pasada, cuando estabas desesperada, te sentías totalmente frustrado, you felt frustrated. Well, God was speaking again and again. Estaba hablándote vez tras vez. No más que no reconocimos su voz. Esta es la clave aquí. El tercer punto, bien simple, es que yo necesito escuchar la respuesta de Dios para mí. I need to listen, because God's going to answer me. Remember Daniel? Remember Habakkuk? ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Habacuc? Dios siempre dice, voy a responder. En Daniel and Habakkuk, he says, I'm going to answer you. Entonces, Dios está contestando. Dios te está hablando. God is speaking to you. No ha parado de hablar. He hasn't stopped speaking to you. But how does he speak? Listen, he speaks because we have been made to be able to hear his voice. Nosotros, Norma, esta mañana estaba hablando de que Dios nos ha hecho capaces para relacionarnos con Él. God has made us able to be able to have a relationship with Him. Well, in that same manner, God has given us the ability to listen to His voice. Dios nos ha dado la habilidad de poder escuchar su voz. La única cosa que nos falta es nosotros abrir nuestros oídos y oírlo. Our job is to open our ears, our spiritual ears, nuestros oídos espirituales y escucharlo. How do we hear God's voice? Through His words, the Bible, la palabra de Dios, que la tenemos todos. We have a Bible. Start reading it, and that is the living word, la palabra viva. God is speaking. Sit down for a little while and put the phone aside. Pon tu teléfono a un lado, agarra tu Biblia y lee
5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y tú vas a hablar desde que el momento que comienzas hasta que terminas, Dios te está hablando. And instead of grabbing our phones in the morning, instead of grabbing our phones throughout the day, put it aside. Maybe that could be I'm not going to say it's a form of fasting. No voy a decir que es una forma de ayuno. Pero esta semana, ¿por qué no tomas la Biblia? Y dices, Señor, ¿sabes qué? En lugar de escuchar lo que todo el mundo está diciendo, quiero escuchar lo que tú estás diciendo. Instead of listening to what everybody's saying on this week, I'm going to listen to what you're saying. Porque nadie me está ayudando. Todo lo que se están quejando, I don't know why the world, I don't know why my friends, no sé qué, por qué mis amigos. ¿Saben qué? Dios te está hablando y está diciendo, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. And God is speaking in your heart and He's telling you, I'm with you. I am your God. I will never leave you. And He's going to give us direction. Nos da la dirección. Él usa personas. Busca gente de Dios. Look for people of God. And trust them and say, God, thank you for sister and brother so-and-so. Y gracias, Señor, por mi hermano, mi hermana. We have Zeke and Omar and myself. It's three people that just... I think that the job of the day is how can we encourage each other more? Y nos tratamos de animar el uno al otro. You know, we've all gone through sicknesses lately. Todos hemos estado pasando. And then we both bombard Omar with, Omar, we're here for you. Aquí estamos para ti. Aquí estamos. You know, those are encouraging words. That's almost God speaking and saying, you're not alone. Cuando Dios usa gente, Dios usa personas, y te están diciendo, yo estoy contigo, porque Dios está contigo. I'm with you, and God is with you. You know that we speak to our kids, and sometimes you're the voice of reason sometimes for your kids when they're in school, or whenever they're making decisions. ¿Cuántos de ustedes, listen to what I'm going to tell you, cuántos de ustedes han recibido una llamada de un hijo o una hija? You receive a phone call from a son or a daughter, from a grandson or a granddaughter, una nieta, un nieto. And they're calling you just to check up on you. No, they're not. You know, te están llamando para ver cómo está mami. No te están llamando. Te están llamando porque quieren oír algo. Yeah, they want to know how you're doing, but they really want to know something. What do I do? And you become that voice of God. Y tú te conviertes en esa voz de Dios. You're the one that's going to help somebody this week come out of a moment of darkness. Tú vas a ser esa persona que en esta semana te vas a ayudar a alguien a salir de ese momento de oscuridad, simplemente porque ese día tú escuchaste la voz de Dios y hablaste su voz a alguien más. Because that day you listened to God's voice, you read God's voice, and then you spoke it out, and you shared it with somebody. Contesta la llamada de esa persona, porque a lo mejor nomás simplemente quieren oír 2 minutos de lo que Dios quiere decirles. Just answer that phone call. Because it might be those 2 minutes when you're going to speak to somebody what God wants them to know. God wants to use you. Listen and help others listen. Escucha y ayuda a otros a escuchar. I'm going to finish with this, and I'm going to ask you to go with me to Proverbs chapter number 3, verses 5 and 6. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, ya termino con esto. Dice, confía de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Listen to this verse, it's very simple. It says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He's going to direct your path. I'm going to give you 4 words that it says here. We have 4 palabras, not another message. This could be a totally different message, but I'm going to do this in minutes. En minutos voy a hacer esto. There's 4 words that are listed here. The word trust, the word lean, the word understanding, and the word acknowledge. Son 4 palabras. La palabra confía, apoya, entendimiento y también reconocerlo. Mira lo que quiere decir las palabras estas. Cuando hablas de la palabra trust,
y hablas de la palabra confía. La palabra confía viene, and I wrote my notes down here, I wrote some extra, batak. Es la palabra hebrea batak. It's a Hebrew word called batak. ¿Y saben lo que quiere decir la palabra confía? You know what the word trust in Hebrew batak means? Quiere decir esto. It means to lay your whole weight on something. Your full weight on it. ¿Sabes lo que quiere decir confiar? Quiere decir echar todo tu peso sobre algo. Echar todo tu peso sobre algo. Is to put all your weight on something. Is to trust it completely. Es lo que usted hace con su cama cada noche. Le pone todo su peso, ¿verdad? Dice, no se va a quebrar, no se va a quebrar, my bed's not going to break. Es cuando se sienta en una silla. You trust that chair is going to hold you up. Usted le pone todo su peso a esa silla. Bueno, el Señor dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y luego la segunda palabra es esta, apoya. The second word here is lean. Pero la diferencia de batak y lean es sha'an. La palabra sha'an es apoyar. Es leaning is the Hebrew word sha'an. But listen to the difference of the two. La diferencia entre las dos es que leaning means to partially rest upon something like a cane. Dice que apoyar es poner parcialmente tu peso sobre algo como en un bordón. ¿Verdad que usted no se apoya todo su confía en un bordón para que lo mantenga? Solamente pone poquito presión ahí. When you have a cane, which I hope I don't have to have one day. Norma me dice, you would look good with a cane. I don't know, I don't think so. Porque she thinks I'm going to need a cane. Cree que va a necesitar un bordón. Pero imagínense, el bordón nomás es para que te apoyes en él. No pongas todo tu peso en él. Confiar es poner todo tu peso. To trust is to put all your weight. To lean is to just partially put your weight on it. Y también apoyar quiere decir, si confiar es poner todo, entonces apoyarte es simplemente poner parcialmente tu peso. Y luego miren lo que la palabra entendimiento o entender, understanding, this is what it is. It refers to a mental process by which I look at a problem. El entender es mi habilidades que Dios me ha dado para poder mirar un problema, how to resolve a problem. Solo mira lo que el Señor me dice. Ahora vamos a conectar tres palabras. We're going to connect three words. Dice el Señor, pon todo tu peso en Dios. Y no te andes poniendo ni parcialmente tu peso en tu propio entendimiento. This is what the Lord is saying. He says, put all your weight upon the Lord. Confía en el Señor. Trust in the Lord. Put it all on Him. And then He says, but don't lean on your own understanding. Y luego nos dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ni poquito te confíes en ti mismo. And don't even trust yourself for a little while. Y luego dice aquí la última, en todo lo que hagas, reconócelo a Él. Él va a enderezar tu camino. And in everything that you do, acknowledge Him, and He's going to direct your path. Él te va a decir qué camino tomar. And you know what acknowledging means? It means to know something, to value something, to recognize something. ¿Saben lo que es reconocer? Reconocer simplemente es conocer algo, valorar algo, entender algo. En otras palabras, el Señor nos dice a lo último de este versículo, at the end of this verse, He says, en todo lo que hace, conócelo a Él más. Conócelo más a Él que tu propio entendimiento. In everything that you do, acknowledge God more, and then He's going to show you what to do. Él te va a dirigir qué hacer. Él te va a ayudar. El Señor en esta mañana te está diciendo, no andes con pensamientos divididos, porque tú sirves a un Dios fuerte y poderoso. No hay necesidad que sus hijos anden
frustrados y trastornados y equivocándose. There's no need for God's children to be confused, to be anxious, to be double-minded, to not know what to do. Yo creo que ahora tiene sentido. Ya termino. Miren, ya voy a darle el otro. I think now it makes sense where the Lord says, por nada estés angustiado, sino que pregúntame, pídeme. You see, when the Lord is reminding us and says, do not be worried, do not be anxious about anything, but ask me. Tell me what you want. Give me thanks, because I'm going to answer you. Y dame gracias, porque yo te voy a contestar. El Señor nos está hablando y nos está diciendo, ustedes son mis hijos. Yo soy tu Dios. Yo soy fuerte y poderoso. Y mira lo que nos va a decir esta mañana. Y no hay nada imposible para mí. You see, the Lord is reminding us and He's telling us, I am your God. I am your Father. And there is nothing impossible for me. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Santo eres. Aleluya. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes vida. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias porque en ti encontramos verdad y vida eterna. Yo te pido que esta semana que estamos comenzando, como dijo el pastor, sea una buena semana. Contigo a nuestro lado, Señor. Tú te mantienes fiel y te pido y te ruego por las familias que representamos. Nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, sean guardados en el hueco de tu mano. Te suplico, Señor, por salud, para poder ir a los trabajos, que nos guardes en salud, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, que tú envíes bendición, no solamente al cuerpo, sino también a la mente y al espíritu, Padre, que podamos asentarnos y afirmarnos en ti. Esta mañana te pido por el dador alegre, Señor, porque ha puesto en su corazón en obediencia traer a ti lo que es tuyo, Señor, las ofrendas y el diezmo que te pertenecen. Bendícelo grandemente, dale sabiduría y guianza para administrar el resto, Señor, que queda en sus manos. Gracias porque tú pones salud en nuestro cuerpo, techo sobre nuestra cabeza, calzado en nuestro pie, vestido en nuestro cuerpo, pero sobre todo alegría en el corazón y paz en la mente. En el nombre de Cristo, Padre, dice tu palabra que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Sí, Señor, grandes cosas has hecho con tu pueblo. Amén.